Hi kuya, saan po yung restaurant dito? Yung restaurant? Restaurant? Ah, yeah. Yung Roro. Yung restaurant? Ha? Oh, yung restaurant po. Straight. Pa straight lang, tapos Right. Then pa left. Left. Straight na. straight na. Right. Left. Ano tayo? Pa, lapit ka, hindi marinig kasi. Tarong mo ba? Nagaon. Dito ra straight ra bay. Straight ra. Tarong ba? Ara ba? Amere be, pare. Yut. Amero. Okay ra. Okay ra. Okay ra mga par. Okay ra straight ra par. Par, okay ra. Utol tayo pare. Tala na pare. Yut. Angas tol. Ang lupit. Ay tol. Are tol. Hi kuya. Pwede magtanong kuya. Saan po yung restaurant dito? Doon. Yung restaurant na yung may mga crabs. Ganon. Doon. Straight ka lang. Straight. Tapos lumiko ka ng pawala, pa left. Pa-right. Pa-right po. Sa dito Left, dito left. kayo. Tapos third left. Sa unahan may makikita kang para. Yun, pasok ka doon. Sige sakta. Very good. Nangatol. Ay, mangatol Brad. Okay na ka Brad. Shout out. Shout out. Okay na mo Brad? Okay na sa outfit? Okay na, bro. Ikaw mo to Brad oh. Tingnan yung mga reaction. This differences. Alright. Kuya, saan po dito yung restaurant? Yung may mga crabs, yung ganon, restaurant po. Yung mga crabs pa. Ha? Yung restaurant, yung crabs, maraming crabs. Parola. Oh, rolo. Oh, yes, parola po. Sa right lang po. Oh, right. Oh. Alright. Liko la po na straight. Oh, liko. Alright. Thank you. Ay, Brad. Asa de sakto to? Sakto Brad. Sakto Brad. Buang. Sakto Brad. Okay na Brad. Oy, beli Brad ah. Parola bitaw Brad. Na mga idol, paki-like and share para malaking suporta na rin ito sa mga small vloggers kagaya ko. Kaya maraming salamat sa panonood mga guys.